he was very good and very sincere in studies. तो ମୁଁ ଛାତ୍ର ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ये ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁ ହଁ ଅଛି ସେ ଭଳିଆ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତା ସେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଏ ଯାଇକି ବସି ବସୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ इंटीमेट कथबार्ता सब हो पर से मत सहयोग करे भाई खुशी हो मोर भीतर कथा से जानते भीतर कथा मुझे जाने आड़ी छात्र प्राय न था तो जानी जेहेतु से मो हजबैंड डॉक्टर रमदास शुक्ल पीएचडी स्कॉलर थे से केवल पीएचडी स्कॉलर ना से घर लोक भाया ताको सब व्यवहार सब देखे मो घर लोक भाया निजर अति निजर आगे अति निजर सब कथा भी आम सेयार करूँ सब करूँ तापर आउ गोटे कथा से खाली पीएचडी तो नुहे आम जो मुझे दीक्षा नहीं गुरुठू भी से दीक्षा दिया करी इंटरेस्टेड थिला भारी I am really proud of my Guru and Guru Patni, and today is a very special day, an unforgettable day in my life that I have come with the book Dynamics of Subaltern Consciousness, Critical Perspectives, which is published by Abhishek Prakashan, New Delhi, which I have dedicated to his lotus feet on the occasion of his 75th birth anniversary, and my words are really inadequate to express my ecstasy and joy, and with special reference to the spiritual relationship which I have developed with both of them for the last 35 years. I am closely associated with this family, perhaps for generations after generations. Otherwise, out of his different scholars he has produced, he takes me into confidence. He has spoken a lot about and he used to say that you are not my student, therefore you are my friend. So Vishnu, you are my friend, you are not my student, that's why I am very free with you. So he has maintained that kind of cordial relationship with me, and that relationship cannot be described in terms of words. I pray to the Almighty that both of them will complete their 100 years, will be living with good health and mind for 100 years. And he used to bless me with that line from Upanishad. I would like to chant: Jivema Sarda Satam, Pashyema Sarda Satam, Bhadrang Shunyama Sarda Satam, Om Shanti Shanti Shanti. विष्णुचरण दास संपर्क में कहवा बोले मन में अनेक आवेग जात हुए ये तो 40-45 वर्ष तलर कथा से नालाकोल मठर थाए विष्णु मो पाखापाखि था से हाईस्कल पास करके नुआ कॉलेज को आसी था से लक्ष्य कर जो प्रतिभा सी निश्चित भाव में अत्यंत मेधावी विनयी विद्या जिते विनय परिवर्तित हुए से विद्यार प्रकृत महत्व जना पड़े एवं जो पिला प्रकृत जो विद्यार्थी व जो पिला अत्यंत विनयी होता है सी प्रकृत विद्यावंत होता है विष्णुकर जो विद्या परायणता विद्याशीलता व विद्यार्थी जीवन से विनय भरा है से बहुत पढ़ुले एवं मोर मन अच्छी जे से श्रेणी गृह श्रेणी बाहर ये सब ज्ञान आहरण करने अत्यंत उत्सुक थे बेले बेले क्लास सरीगला अनेक प्रश्न से करती अनेक विषय जानापी चाहती मठर थिला बेले मो रूम को आसी से पाठ पचारती अधिक कौन केमी पढ़े कौन बही पढ़े अधिक ज्ञान केमी उपार्जन करेंगे ये संपर्क अनुसंधित्सा व जिज्ञासा खूब प्रबल था अति गभीर था एवं मोर विश्वास और मोर जहाँ विश्वास मु भावे जे ये जड़े छात्र को पढ़ेवा समस्त भाग्य जुटे ना एवं मुझे कि गुरु मुझे जाने ना अध्यापक केमी जाने ना कि मोर सौभाग्य जे विष्णु परी छात्र मान पढ़ेबार सौभाग्य मैं लाभ करी एवं जो 4 वर्ष पढ़ाई भद्रक कॉलेज सुजोग पाई बहुत हुए मो जीवन में ताहा एक स्वर्ण सुवर्ण जुगर एक स्वर्णिम अध्याय। विष्णुचरण दास इज ए इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ Assam Central University. Can you proud of him? Yes, certainly I am proud of him because he was one of my intimate students, and I remember, vividly remember, fondly remember what type of a student he was. We were residing in the same place and doing our learning and teaching work in the same place, and our residence was Nalakul Mutt,
and our place of teaching and learning was Bhadrak College, which was regarded as the Santiniketan of Odisha. Indeed, it was Santiniketan in Odisha because of its surroundings. The Salandi river that encircles the college and the mango trees that were on its campus were very much rather endearing to all the students and people who visited the campus. And students in those days were extremely cordial, extremely cordial and very much related to us. And Vishnu, as I vividly remember, was a different type of student. He was studious, he was humble, very much cordial to us, and he always wanted to gather knowledge just like a honeybee. Dr. Bishnu Charan Das, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଥିଲା, ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ରଜ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ 1976 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଆଇଏ ଆଉ ବିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି। ଆଇଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍ ଆମକୁ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚେହେରା ସରଳ ନିରସ ଜୀବନଯାପନ, ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱାସ କରା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲୁ। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସେ ଓ ହେନରୀ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗଳ୍ପକାରଙ୍କର ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲିଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଫେସର ବ୍ରଜମୋହନ ମିଶ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଦେବଦୂତ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ନାମି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଛୁ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲି। ପ୍ରଥମେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ମାସକ ପରେ ପୁଣି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲି, ତାପରେ ଆସିଲି ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସକୁ। ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକର ଇଂଲିଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରବୀଣ ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଭଦ୍ରକ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ। ପ୍ରୟାତ ହରିହର ରଥ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଡ଼୍ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରୟାତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ସେ ବି କବିତା ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ବ୍ରଜମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳତା, ଅକପଟତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଜ ସରଳ ସେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ତାକୁ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଡଜ୍, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ରେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଭଳି ପ୍ରାୟ ମୋ ଜୀବନରେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବି। ତାଙ୍କର PhD on T.S. Eliot, and he was an illustrious student of great grand gurus like Professor Bidubhushan Das and Professor Sarveshwar Das and Professor Harendra Mahanti. With his ideals and inspiration, I also went to Ravenshaw College. Though I was selected in Banivihar, I dropped the idea of going to Banivihar and I became a student of Ravenshaw again. That way also, I have been profoundly influenced. I have taken him, I have more than 100 teachers, but I have taken as the second best teacher in my life, who has given a solid shape to my life and to my journey and trajectory as a teacher. And in fact, he has taught me how to become generous and a good man, knowing it fairly well that it is better to be a good man than becoming a great man. I am very much obliged to my sir, and I pray to the Almighty that he should live for 100 years and enlighten the whole world as a lighthouse, so that Oriya students will be profoundly influenced by him for all time. ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ। ଏହି ମୋର ସେହି ପ୍ରିୟ ଭଦ୍ରକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ 1976 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଏ ଏବଂ ବିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲି। ଏହି ସେହି 22 ନମ୍ବର ଆଉ 23 ନମ୍ବର ରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନାମ କରିକି ଯାଇ ମୁଁ ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଏହା ଜଷ୍ଟ ପଛପାଖରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଈ ପୂର୍ଣ୍ଣଥିବା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଈ ବହିଯାଉଛି। ଏହାର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିଲୋଚନ ମିଶ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ହିସାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଏହାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। I am proud of my alma mater, Bhadrak College, which was established in the 1948. These are the two rooms, room number 22 and 23, where I used to learn history, political science and Sanskrit.
Here I had my IA and BA classes for 6 years from 1976 to 1980, and after passing from Bhadrak College in English Honours, I took admission in Revensa University, and I am proud of Bhadrak College, which is called the Santiniketan of Odisha. छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी भूगोल पोथी पतरे पछे भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी जानी खुशी हे ये हूँ कलिकीर ब्राह्मण शासन। ये शासन को जमीदार मैंने प्राय 500 वर्ष आगु बसई दुर्भाग्यवशत प्राय 20 वर्ष 25 वर्ष तले ये दुई धाड़ी सुंदर भाव होता घर गुड़िक पोड़गला सब तार जो सौंदर्य नष्ट होगला। मुझे घर ये माटी जन्म होती बर्तमान आम अवस्थाक्रमे घर पोड़गला से स्कूल पाक चली जाइचु। तो प्रकृति आम भिटामाटी यही और मोर सामने मोर मामू हरिश्चंद्र नंद तांको घर आउ तार ठीक डाण पाखरे मोर सान भाई ये ठिया पाखरे श्रीयुक्त सुधांशु शेखर मिश्र जे जड़े लयर और जड़े एस्ट्रोलोजर तांको कोठा और बाँ पाखरे आम आउ जड़े बड़ भाई श्यामसुंदर पंडा से निकट दिवंगत हो गले छुआ मान कोठा कर। आई एम प्राउड टू लेट यू नो दैट दिस इज ब्राह्मण्स पाड़ा which is called Kolikir Brahman Shasan, and I am privileged to born here. Though under circumstances I have been transferred to that school site, and here are my neighbors, Mr. Sudhanshu Shekhar Mishra. This is the house of Mr. Harishchandra Nanda. This is the place where I was born, and my uncle's son is staying here now, and we have at least 6 to 7 Brahmin families here. ये हम कोलिकीर शासन इष्ट देवता ब्रह्मेश्वर स्थापना आज को 70 वर्ष तले होता। ब्राह्मण मान को आनी जमीदार एठाने रखा पर कथा है ब्राह्मण शासन आगे गोटे शिव मंदिर प्रतिष्ठा करा आम गोटे नुआ जिन देखुचे कि जगन्नाथंकर विग्रह तापर शिवंकर विग्रह अच्छी तो दुटा मिसिकी अच्छी कौन विषय कह प्रकृति प्रथम अवस्था शिव मंदिर था आम ब्राह्मण शासन लोक मैंने चिंता कले आम भागवत अनुष्ठान भी करवा से प्रति वर्ष एप्रिल मे मसे आमर ये भागवत जगन्नाथ दास भागवत हुए 7 दिन धरी। तेणु आप तात्विक अर्थ मिले हरि आ हर एकात्मा हरिंकर आत्मा हर हरंकर आत्मा हरि। तेणु आम बहुत दिन जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और शिव रखीचु आम जमीदार ये प्रतिष्ठा करते जेहतु ब्राह्मण पूजा करने सकल मोर साहाटी छोट मोर गाटी छोट मोर गाटी सबु कथा छविटी परी प्रवासे मने उठई झड़ी ए सबु कथा छविटी परी प्रवासे मने उठई झड़ी इच्छा हुए माटी रे तार इच्छा हुए माटी रे तार सिरटी थरे नुआती छोट मोर गाटी भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी छोट
छोटे मोर धर्मपत्नी मनोरमा होता वर्तमान दास आ पछरे मोर उद्यान श्रेष्ठ प्रदीप और श्रेष्ठ फूल प्रज्ञासी दास पुओ मो पुओ बने भुवनेश्वर सेंचुरियन यूनिवर्सिटी मेकानिकल इंजीनियर बीटेक पास करुँची आ मो बड़ झी आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमए फर्स्ट क्लास सेकेंड होता नागालैंड यूनिवर्सिटी एमफिल फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो बर्तमान से नागालैंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी शेक्सपियर नाटक इकोक्रिटिज्म उपर पीएचडी गवेषणा। हाउ योर पापा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पेरेंट्स? He is very different because he is a source of inspiration from many students and for me also. man he is very good आज्ञा ये लोग हिसाब रे खूब भलो एट जहार खूब ना एकमात्र व्यक्ति हिसाब रे आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर अछंती। हाँ हाँ से गाँव से गाँव गर्व से आज्ञा 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 बहुत खुशी और सर्वप्रथम धन्यवाद देवी ये जो यूट्यूब चैनल को कारण ये कौ गाँव में गलीकंदी प्रतिभार विकास होची बहुत खुशी। देखिए आम ए प्रतिक्रिया नौ डॉक्टर विष्णुचरण दास भौणी गौरी दास ठारू तेरे कहे मैडम डॉक्टर विष्णुचरण दास केमिति टाइप रो व्यक्तित्व? से तो जने सदा सीधा मनीष ना विष्णु से तो स्वयं विष्णुकर मूर्तिमंत प्रतीक भाया मत लगती नहीं मेलापी समस्त भल पाती। आज्ञा तेरे धन्यवाद आज्ञा ओके। सुना शशि हसी रे बादल रे लुचिला पुणे जनकु आजी कालरा गासिला छिड़ी गला जीर्ण तार बीणा रे आसेना सुर छिड़ी गला जीर्ण तार बीणा रे आसेना सुर विजया दशमी बाजा। मिस्टर विष्णुचरण नाथ जी की मो मामू हिसाब से विषय मुझे कौन कह प्रतिटी जीवन शैली में प्रभावित और आदर्शवाद मत कर अनुप्राणित। मामू मत शिखे प्रतिटी शिक्षा माने मु सारा जीवन मन रखी जहाँकि मो अविस्मरणीय। मुझे स्टेज एक्टर बापा गुण मो पाखे अच्छी किसी कहे कहली से मुझे सका मो बापा जन प्रतिष्ठित यात्रा अभिनेता निर्देशक खलनायक भूमिकार अभिनय करते जड़े भल ए क्लास बाचिक और सात्विक अभिनेता। भारतीय नाट्यशास्त्र 4 प्रकार अभिनय कथा कहुई आंगिक बाचिक सात्विक आर्य ये 4 प्रकार अभिनय से करते किंतु से मुख्यतः जड़े बाचिक और सात्विक अभिनेता। सी तो जन निष्ठावान लोक बोली मुझे जानी जब संपर्क है घर सहित बापा बहुत माइक थे समस्त साहय करते से जिन शेष पर्यटन सी रोकते। आप निजे लिखा कवितार किसी अंश आवृत्ति करंतु। आम घर प्रकाशित बड़ भाई संपादक हिरण्यदा बोली गोटे पत्रिका थिला से पत्रिका मु समसान बुके झड़ बोली गोटे कविता लिखी मुझे समसान बुके झड़ कवितार किसी आवृत्ति करने चाहूँ। समसान बुके झड़ कर सर्वे तारे नमस्कार समसान बुके झड़ कर सर्वे तारे नमस्कार एपारी रे बंचिबार महुलिया आशा सेपारी पुणी पड़ुआना जारी समन राजार उठाड़िया भाषा भांगी जाए भांग निशा स्वान श्रृगाल भितरे लागे भिड़ा भिड़ी
जरद्गव काकंकर नीरव मंत्रणा आहाकी जंत्रणा तेणे श्मशान भूईरे शुभे शुभ साह नाही सब समिद्र आज हेब समारोह अफिम निदु उठिबे कबंध समूह शमशान बुके। बर्तमान आपने देखिपे डॉक्टर विष्णुचरण दास जो हाईस्कल पाठ पढ़ुले से समय जे प्रधान शिक्षक थे जे हेडमास्टर थे पाखु आम किसी तथ्य हासिल कर कौन कहे सर विष्णुचरण दास जड़े गुड स्टूडेंट थे कौन कहीपर विषय आप कौन पढ़ाते इंग्लीश भी पढ़ाऊँ इंग्लीश पढ़ाऊँ से इंग्लीश कौन ओडिया कौन समुद्र भल पढ़े आजा स्कूल ना रखला भारी खुशी। जड़े गुरु जिते बड़े छात्र परिचित होती केते खुशी लगे मैंने इतने भल लगे मैंने देख विष्णु जो तार आसाम घर को आसे मुझे आसी देखा कै सी भी आम घर को जाए मुझे छोट बड़ू भल पाई आसुच्छी और पाइबी सी मत भी सम्मान देखाए केवे वर्णना गोटे भजन आप गाइबे गोटाए पद हेले भी टी गाई शुणु। आम स्कूल रे प्रार्थना गाउली कहीं बर्तमान से प्रार्थना गायक मो मन जाऊँ कारण जेहेतु सकाल आम आम स्कूल तो ऐतिह्य रोमंथन करुँच मुझे स्कूल प्रार्थना को गायक चाहूँ। हे आनंदमय कोठी भुवन पालक अधम क्षम मुहि अवध बालक ज्ञान दाता भगवान दिय मोते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते अपराण मोर तब प्रेम स्रोते। डॉक्टर विष्णुचरण दास सी हूँ मो बड़ भाई आम दासवंशर कुलदीप आ दासवंशर सी सबुठारु बुझामणा सबू भाई भितर बुझामणा शक्ति जमीती भल विचार शक्ति सेमती भल लेखा लेखि मुझे जानी सब सुंदर आम पल्लिकी भी बहुत परिमाण लोक सब भल पाती। यही मो पल्ली गाँ इतिहासे जार ठिकना नाई पलिकिरी तार ना यही मो पल्ली गाँ इतिहासे जार ठिकना नाई पलिकिरी तार ना उत्तर रे माँ भद्रकाली तार दक्षिण रे बिरजाई पुण्य तोया बैतरणी आशीर्वादे उर्वर पवित्र भूमि उत्तर रे माँ भद्रकाली तार दक्षिण रे बिरजाई पुण्य तोया बैतरणी आशीर्वादे उर्वर पवित्र भूमि गाँ मझिरे जे बही जाऊँगी आम समस्त प्रिय ज नई देवदेवींकर पूर्ण आशीर्वादे शंख घंटा वेद भागवत पदे ध्वनि रे पवित्र मोमाटी माँ यही मो पल्ली गाँ इतिहासे जार ठिकना नाई पलिकिरी तार ना यही मो पल्ली गाँ यही आम विद्या मंदिर सरस्वती गंता घर यारी प्रसादे गुरु आशीर्वादे मनीष आमे तापदे कोटी जुहार तापदे कोटी जुहार। जानिक वल्लभ पट्टनायक जो गवर्नर थे आसाम सहित आप किसी आलाप के देखा साक्षात होता कि हाँ होता से समय अनुभूति टे कहतु 2014 मसीह मान्यवर जानकी वल्लभ पट्टनायक जे कि मु रेभेन्सा पढ़ुला बेले आम मुख्यमंत्री थे से भाग्यवशत गवर्नर ही आसाम जाइए से गवर्नर थिबा समय रे आमर मोनालिसा जने जेना बोली जने ओडिया लेखक तांको बही आसाम को अनुवाद कराइला आसामीज भाषा जेहेतु मु आसामीज भाषा भल कर जाने सेमानकर चिंता पड़ा जड़े ओडिया अध्यापक किए आसामीज जानते से आसामीज बही उपरे गोटे समीक्षा करेंगे से मत निमंत्रण देले से गुवाहाटी मास्कोर जो पब्लिक हॉल रे गवर्नर श्रीयुक्त जानकी वल्लभ पट्टनायक सांगरे एक मंच रे बसी मोनालिसा जेनांकर बहीर समीक्षा करिवार सुजोग मते मिलिथिला
मुझे डर डर भाव रखु था कारण से मुख्यमंत्री थिले किंतु से एत अमायिक थिले से मो पाखरे प्रथम मत कथा कही पचारे मोनालिसा आसी ना कि बोले सारे मुझे तो जानी ना तापर मीटिंग भांगला से बाहर मत कहले मो गवर्नर हाउस को आसबे आपन जड़े ओडिशार ये सेंट्रल विश्वविद्यालय विद्वान अच्छा जानी बहुत खुशी हेली से केवल राजनीति विज्ञान रे अध्यापक नथिले से सांबादिक थिले से जड़े संस्कृतर विद्वान भी थिले से जो भर्तृहरिंकर शतक ताको ओडिया अनुवाद करथिले जड़े विशिष्ट माने साहित्यिक थिले। डॉक्टर विष्णुचरण दास इज इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ Assam Central University. Can you tell about him in few words? Yes, as we all know that Professor Vishnucharan Das is a very strong man who has always been so emotionally connected to us. Strong physically or mentally. Okay. Yes. Sir is a very wonderful person I have ever met in my life. Yes. He is not a teacher for us. He is another God for us, Yes. all of us. He helps us in every field, and also we have. And also we have asked. He has always helped us in every field, and also he take us for our presentations. We have also gone to various seminars with him. Okay. Then you. Actually, he is a versatile figure. He is not only a professor, he is a dramatist, a good singer, and so we really appreciate his. Is also a Brahmin. Yes, he is a Brahmin. Yeah, he even recited certain mantras for pujas as well. So I think we are truly lucky to have him as our professor because he guides us in every way, like not only in our careers or study matters, but thank you. yes. Then you. He is one of my favorite teacher. Like there are many, but when I'm asked to choose one, then he is my favorite teacher because he whenever we ask for any guidance or encouragements or like particularly for study materials, Thank you. he used to help You. support us. He is my role model, so to say. He helped us in every way. He is our guardian, not only our teacher, he is our guardian as well. We are very glad to have him. We are very lucky. Thank you. Yes, sir. Thank you. You. He is our tireless guru. He is very Brilliant person. Brilliant person. Brilliant person, and he is happy to help each and every one. He does not hesitate to help us. याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें दिल क्यों बुलाए याद न जाए बीते दिनों की जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए He has been felicitated by Assam Sahitya Sabha Barpeta branch for his work on Sahitya Rathi Lakshminath Bech Barua and conferred Kavi Padma Sammana 2018 by Padmalochan Pathagara Anantapur Soro for his research on Odia Jatra. Significantly, he was invited all the way from Assam Central University to deliver a lecture on dynamics of subalternity in Odia literature on the occasion of the 150th anniversary of Ravenshaw College, now a university, in 2017, and he is proud of being a Ravenshawian. Now I am going to act in the song of Lord Jagannath, and the subject is the devotee is praying before Lord Jagannath to call him to attend the car festival, what is called Ratha Jatra. ओडिया गोटे सुंदर ओडिया भजन अभिनय करी से भजन सारमर्म है कि भक्त भगवान कहूँ प्रभु मत टे हाथ ठारिक डाकिबे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା मते डाकिब किसते हाथ ठारी मते डाकिब किसते रथ जातरा को ए दुखी को पुरी को मो चिट्ठी लिखिची मो नीलमणि को मो चिट्ठी लिखिची मो नीलमणि को हाथ ठारी मते डाकिब किसते हाथ ठारी मते डाकिब किसते रथ जातरा को ए दुखी को पुरी को। वर्तमान आसंतु देखिबा प्रोफेसर विष्णुचरण दासଙ୍କ अनुभूतिर आल्बम। याद न जाए बीते दिनों की। Hello. Yes, yes. His name is Dr. Vishnucharan Das, Okay. and currently he is a professor in English, Department of English, Safa University of Campus, Okay. and his area of specializations are poetry, American literature, comparative literature, and cultural studies. Okay. And I am the single son of him, Okay. and one elder sister and he has one elder sister and one younger sister. Are you proud of him? Yeah. Are you proud of him? Yeah. Okay, okay.